Dito na tayo guys. Ako, naambon guys, naambon. Let's go, let's go. Let's go guys. Nako, naambon na. Oh my goodness. Naambon. Yung pala yung guys, yung Agus River oh. Dami naligo guys. Dito pala yun. Agus River. Nandun pala si baba. Yung Agus River. Ayun oh, naulan guys. Paktay. Ay, nako. Paktay tayo nito. Sabi na nga ba eh. Maulan talaga dito sa ano, Impanta. Yeah, pasilaw muna tayo guys. Kakatay ng kamera guys. Masisira kamera natin. Dito lang kaya sa ano? Kabila. Hanap tayo ng puno guys. Nako, yari tayo dito guys. Malakas-lakas din ah. Ito yung campsite dito guys. Whoop, bato. Dandahan. Ito yung campsite dayo. Dito po yan guys, campsite. Magka-camping dyan guys. So. Nako, hanap na ng ano guys. Puno. Doon sa barangay hall doon. Hindi pa, malayo yun. Ayun, dapat doon, no? Dapat punta pala ako doon. Wala na yatang puno dito, guys. Basa cellphone natin, guys. Delikado. Oh my goodness. Dito guys sa puno.